¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Pablo Arteta Manrique de Colombia y con Joshua Audu de Uganda. Este ejercicio, doctor Pablo, Joshua, welcome. Good evening, good night, good morning en Uganda. Este ejercicio será nuestro primer ejercicio, una especie de laboratorio de mediación intercontinental, una especie de laboratorio de mediación internacional, multilingual mediation, our first exercise. I'm very excited to introduce our two speakers from today, Dr. Pablo Arteta Manrique from Colombia and Joshua Audu from Uganda. And we're going to talk today about how mediation is a worldwide phenomena in the 21st century, how mediation have actually in our days place in different countries, in different continents, in different societies. In this concrete case, we're going to talk about how mediation has place in Mexico, in Uganda, and Colombia. Primero que nada, agradecer a los dos participantes, al doctor Pablo Arteta de Colombia y a Joshua Audu de Uganda. Estoy muy emocionado and so very excited to give these approaches and this exercise of multilingual and multicontinental mediation. ¿Quién quiere empezar? Ahora, ¿qué es la mediación? Doctor Joshua, who want to initiate with this discussion, intercontinental discussion about all realities in the 21st century in our countries, Uganda, Colombia, and Mexico. Joshua, welcome from Uganda. Please. Okay. First. You initiate, Joshua. Thank you. You're welcome, Joshua. The floor is yours. Okay. Thank you so much, great legal professionals and then people in legal fraternities. In subject to what I have called this meeting for is to discuss with Dr. Pablo to see how we can gather multilingual lawyers to move and convey the mission of mediating different conflicting nations in such a way that if we are the blacks, we can send the blacks to come and mediate the conflicts in Colombia and Mexico. When we have the conflicts in the Black and Asia countries, we shall have the lawyers from Mexico, Colombia, to come and mediate our country so that we can have independent mediators. I think when we take this pattern of alignments as people who are working for coming with world peace, we shall have to encounter. So as I conclude in 2 minutes presentation and give the floor to Dr. Pablo, the idea forward that we need here is to see how we can mobilize resources as lawyers to see how we can start international movement on mediation, where we shall write to UN and demand that we have brought a new project, multilingual mediation movement. And under UN Sustainable Development Goal 16, that advocate for world peace, we shall subject them to facilitate our lawyers. Okay. So that we can do that. So in that point, I would wanted a senior counsel who has been long in the legal fraternity world to give his insight as a senior lawyer. Okay, Dr. okay, Joshua. Yeah. Okay, Omar, sí. The first point, doctor, is Joshua is asking from how we can introduce the tools of mediation in Colombia. Colombia has a particular historical condition. You have lived the phenomena, socio-juridical phenomena that has been called transitional justice, the famous transitional justice in Colombia, la justicia transicional, doctor. Prácticamente Joshua está preguntando cómo
involucrar herramientas de solución de controversias. Del caso colombiano y el caso mexicano, Colombia tiene más peculiaridades que México en este sentido, son más pioneros, en este sentido tienen más experiencia. Por el caso de la justicia transicional, estas herramientas, cómo se pueden aplicar en el contexto latinoamericano y más allá de Latinoamérica, en el caso concreto de los pueblos africanos, los países africanos, para la solución de controversias, de conflictos entre las partes, doctor. En este sentido, Joshua está organizando un movimiento para solicitar a las Naciones Unidas el tema de la implementación de nuevos proyectos de acuerdo con la meta 16 de la Agenda 2030 de la ONU. En este aspecto es muy interesante ver cómo estas herramientas que estamos viviendo, estamos experimentando en todas las partes del mundo, en este caso Colombia, México y Uganda, cómo se pueden implementar en el resto del mundo, doctor. Más o menos va por ahí. Gracias Joshua, gracias doctor. Muchas gracias. Entonces, sea lo primero, darte las gracias, Omar, por tu ser el anfitrión de esta reunión entre Joshua Audu y Pablo Arteta. Lo primero que quiero abordar, Joshua, es que desafortunadamente no debemos centrar nuestro análisis en la actitud de los abogados como solucionadores de conflictos. Yo soy un abogado senior, como tú me has calificado, pero cada día más tiendo a dejar el derecho aparte y a tomar la mediación como el método más efectivo para la solución de conflictos. Entonces quiero hacer una pequeña introducción diciendo que hablar de conflictos y hablar de la solución pacífica de los conflictos en Colombia es inevitablemente hablar de una historia tensionada entre la violencia estructural que sufre nuestro país y la persistencia casi obstinada de la búsqueda de la paz. Entonces, como punto de partida, tenemos el estar marcados en Colombia con una violencia prolongada. Se habla de 5 o 6 décadas de un conflicto armado interno, precedidos por ciclos de violencia política aún anterior de los años 40 y 50, que ha generado como consecuencia la normalización social de la violencia como forma de resolver disputas, el debilitamiento de la confianza del Estado en el Estado, la centralidad en el uso de la fuerza legal y ilegal como respuesta al conflicto y una justicia formal percibida como lejana o lenta o inaccesible para amplios sectores. Entonces, hablar de una solución pacífica parecía durante mucho tiempo una utopía o un discurso marginal. La Constitución de 1991 marcó un giro civilizatorio en nuestra historia constitucional. Como bien lo había pedido Joshua, hay unas manifestaciones que en nuestras altas cortes se lideran por la Corte Constitucional y por la Constitución Nacional. Así, por ejemplo, el artículo 22 de la Constitución dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y por supuesto hace un reconocimiento la Constitución explícito a los mecanismos de resolución de conflictos. Se hace una apertura, una justicia plural, participativa y no exclusivamente la judicial. El conflicto no es el problema es cómo se gestiona. Entonces tenemos que tener un cambio normativo, pero tenemos que tener un cambio cultural y simbólico hacia la solución pacífica de los conflictos. Entonces yo creo que con esa introducción ya avanzamos y quiero ofrecerle a Joshua y a Omar toda la experiencia que Colombia tiene en todos estos últimos años con la construcción de un acuerdo de paz con la FARC, pero con todas las dificultades que hemos tenido para avanzar en la paz. Los organismos internacionales como la ONU y otros
han señalado que Colombia debe adoptar mecanismos de resolución de conflictos para aprender nosotros mismos a resolver los conflictos, los ciudadanos. Entonces creo que con eso he resuelto el primer tramo, Omar y Joshua, de nuestro diálogo. De todas maneras, quiero que Joshua sienta que Colombia está dispuesta a brindarle toda nuestra experiencia a su país para que Uganda genere un movimiento de mediación en Uganda para tratar de abrazar esta figura que en el resto del mundo ha mostrado ser muy útil para la construcción de una paz efectiva, de una paz social, de una paz familiar, educativa, laboral, es decir, en todos los ámbitos. Un abrazo, muchas gracias. The Colombian case, Joshua, it's very specific, not only in Latin America, it's just also in the world. They have faced during decades some institutional, some cultural, some infrastructural problems that led them to obtain a better, just, a better, fair, and more just way to implement the justice, to recognizing precisely not only the participation of lawyers. In Mexico, it's the same case. In the 21st century, the justice is not only in hands of lawyers. We are dealing with this cultural phenomenon, with this cultural change, by introducing some professionals at the system of justice. We are actually dialoguing with anthropologists, psychologists, and other sciences that not only are lawyers precisely to achieve this goal, to construct a better society, a more fair society that involve more values, different values, as collaboration, as facilitation. And we in Mexico and Colombia actually are facing these structural changes. For example, in our institutions, nobody trusts, nobody cares about the institutions of justice. They are processed they are processed very long, and we have this implementation of the mediation in our countries. The first question that I have to say, that I want to say to you, Joshua, is that in the African countries, do you have in the 21st century the models of like mediation? How you are dealing with these structural problems that you have facing in Africa, in the African countries, the violence, the lack of resources, the lack of peace, many problems that you have and that we have also in America and Africa, where we are colonial societies in many points in commons. We have the lack of institutions, we have the lack of economy, the lack of trust in politics and the law. So in the 21st century, how you are dealing with all the troubles in Africa, precisely in Uganda, Joshua, if you in your country have mediations, have other ways, alternative ways to resolve the problem. Thank you, Joshua. If you can set premises, the proposition, I will really appreciate. Thank you. Okay. The intention why I would want to meet Council Pablo, in Uganda, you talked about 21st century approach to peace concept, but I have never seen these things exercised here. Mediation has been there,
but not so much common, because the organization that facilitate this, sometimes they tend to be there, but they stop their mediation at the level of the local politics. When it has come to a national politics, we normally encounter a lot of troubles. And we have a lot of hooligans because, Africa, some other part, has been in refugee camps for a period of time. That forces people not even to get better education. So within the campaign time, we tend to have so many of political illiterates who are given money to create violence, of which, if we could have the resources that could be worked upon, we would be calling these leaders and mediate them, show them the negative impact of rioting, making noise against the government. In a long run, if this mediation pattern could be established in Uganda, in DRC Congo, in South Sudan, we would be able to come up with substantial peace. So as a senior mediator in the country where he works in Colombia, I would want to extend the jurisdiction of your work as the senior lawyers to see that advocating for peace, it is now going outside Colombia. It is now going outside Mexico. It is now going outside South America, but going to the global village to see you exercise your mediation in an interest to come up with substantial peace, peace that will live forever. So my intention and conclusion with Dr. Pablo, the idea forward is, I would love to invite him to first come and scan the situation analysis in Uganda. And then we develop the concept on how we are going to handle the Ugandan conflict and how we are going to change the mindset of Ugandan youth from rioting. Because as I observe, the situation of what is happening in Colombia right now, it has already reached Ugandan here, where there are a lot of cocaine takers who are paid money to riot against the government, even if when the government has not done anything wrong. And then at the end of the day, when the security try to stop them, they will even see the government is bad. And then they post so many wrong news to the media houses, making the whole world see the president is a bad person, when in the actual reality, they are being paid to do rubbish, to tarnish the name of the country. So why wouldn't Pablo give me some time to come to Uganda, and first we sit down this opposition, we see how we can mediate them, so that if they have failed in their election, let them come together and work with the current government in power. Thank you. So that we avoid conflict within our societies. I hand over the microphone to you. Okay. Ok. Si quieres, Omar, yo avanzo con lo que le entendí a Joshua. Mira, quiero precisar, Omar y Joshua, que hay un marco constitucional en Colombia que es clave, ¿cierto? Y que reconoce, como ya lo había dicho antes, la paz como un derecho, como un principio y fin del Estado colombiano, y cómo luego la justicia restaurativa y los mecanismos de resolución de conflictos
son apropiados y han tenido un desarrollo progresivo, tanto en las leyes como en la jurisprudencia y en la cultura. Hablemos de la justicia restaurativa frente a los modelos participativos. Históricamente, Colombia se estructuró sobre un modelo y judicializado, centrado en el castigo como respuesta principal al conflicto. Sin embargo, desde la Constitución de 1991 se introdujo un cambio paradigmático trascendental, porque reconoce la participación ciudadana en la administración de justicia, el acceso a justicia más allá de los tribunales y la paz como valor fundante del orden constitucional. Esto abrió un camino a que la conciliación primero y ahora la mediación y la justicia en equidad y posteriormente la justicia restaurativa fueran concebidas como formas legítimas de gestión del conflicto. Se han consolidado los mecanismos de resolución de conflictos. Durante la década de los 90 y ya en los años 2000, Colombia fortaleció institucionalmente los mecanismos de resolución de conflictos mediante una regulación legal de la conciliación en derecho y en equidad, con la creación de casas de justicia que había señalado Joshua, con el reconocimiento jurisprudencial de los mecanismos de resolución de conflictos como expresión fundamental del derecho de acceso a justicia. La evolución nos ha planteado entonces el desarrollo de la justicia restaurativa. Ella se consolida especialmente en el ámbito penal y juvenil con el propósito de centrar el proceso en la reparación del daño, reconocer el rol activo de la víctima, promover la responsabilidad del infractor y reconstruir el tejido social afectado. Con este enfoque se fortaleció la legislación penal juvenil con experiencias en mediación penal y la incorporación progresiva de prácticas restaurativas en comunidades y territorios. El acuerdo final de paz del año 2016 con la FARC impulsó significativamente la justicia restaurativa al crear el sistema integral de verdad, justicia y reparación, que se introdujo un enfoque restaurativo para abordar los crímenes del conflicto armado, los espacios de diálogos entre víctimas y responsables, y una visión transformadora orientada a la reconciliación social. Esto posicionó la justicia restaurativa con un componente estructural de construcción de paz. En síntesis, ya para terminar, en Colombia la justicia restaurativa y los mecanismos de resolución dialogados han evolucionado desde las experiencias marginales hacia un modelo reconocido constitucionalmente como instrumento para la paz, la convivencia y la transformación social, aunque su consolidación cultural sigue siendo un desafío en desarrollo. Muchas gracias. Un abrazo. Te escucho, Marco. Este ejercicio, doctor, es muy interesante, no, justo pese a mi acento, mi sintaxis en el inglés, el ejercicio de la mediación intercultural. In this concrete case, Joshua, Dr. Pablo had told us that since 1991 in Colombia, the legal framework has changed to giving space to the ADR. In this concrete case, the restorative justice, this way of justice, this very newest justice to imply, who implies the participation of the citizenships in their own conflicts. It's a very
complex way to understand justice, not as the traditional justice, in which anti-part judges the cases or the facts. In this way to restorative justice, the responsibility is from the city, from the people that are involved in the trouble. In this concrete case, the experience of Colombia, the restorative justice had teach us in America, in Colombia, and Mexico, also in the world. I think it's the same teaching. How the legal frameworks must change to give a space to other ways to understand justice. In this case, the Colombian case, the transitive justice, justicia transicional, it's the way that they have to face these troubles. So Joshua, if you have in Uganda some similar tools or some similar legal frameworks that are aiming to the solving of the controversies, of the solving of the conflicts for achieving peace, as UNA goals, as you said before, the goal number 16 of the UNA agenda, the SDGs number 16, how you are in Uganda in the 21st century dealing with these changes of the legal frameworks. If you have it, of course. If you don't have it in your countries, let's talk about the way to construct them with the dialogue, precisely intercontinental dialogues, about aiming to aim the construction of a culture of peace. How, Joshua, you are dealing with the legal frameworks, the constitutional legal frameworks, the changes for giving spaces from the ADR, the famous ADR, and all around the world. Thank you, Joshua, for this. Okay, let me get back to Dr. Apollo. From the question you asked of do we have the 21st century legal framework, and you talked about do we have some framework of mediation that subject the communities and other key players to handle peace and mediation agendas in the country. I think from this perspective, I am not a lawyer, but I know more of law. So in this subject matter, I would wish to bring a lawyer in the next meeting, such that when I have one lawyer or two lawyers in our meeting, Ugandan lawyers, they can be able to show you the present position where the legal fraternity and the legal amendments of this country has reached to. So in this subject, I would like to see the level of how you do legal, the level of legal fraternity in Mexico, Colombia, and then the Western world, North America, is quite advanced compared to African system of dictatorship. We have a lot of violation of rights because sometimes the constitution of African societies are influenced by one individual. So meaning the senior international lawyers have to come on board, find the factual realities with the lawyers we have them here on the ground, discover the SWOT analysis within our legal framework, and adjust these laws to be the authentic law that will safeguard the well-being of human. So in this matter, I would wish to call under my Department of Mediation and Conflict Management in my small organization to seek to write memorandum with you, with Dr. Dr. Pablo, as the senior counsel, that in case we have some mediation in African society, we call you for interpretation as the lawyer Omar, then him as the senior counsel who have seen law in different perspectives.
so that my strive is to see we come up with one African minds where right for humanity is honored, respect to the president is guaranteed, so that we don't have this extraordinary violence causing disasters to our own communities, making our own people to suffer. I am not interested in that. So what am I looking at? Collaborating with Pablo to see how we can mobilize lawyers to begin coming to African countries and parliaments to meet our retired Chief Justice, to mediate our conflicting opposition and parties in the governments. I think this would come with an impact. Thank you. It will be very interesting for us, Joshua, to learn about you and your experiences in your countries, how in the 21st century the African countries are dealing with many violations of human rights, lack of economy, lack of structure, lack of anything. It's very sad for us. It's very terrible to seeing these realities and how mediation can solve or help to solve these realities in your countries by the introduction of intercontinental dialogue with another ways to make law, to make society between America and Africa. It's for me a great honor, Joshua, to hear you in this forum, in this webinar organized by Dr. Pablo and your initiative to seek for solutions and to common topics for common problems that are that we are facing in our realities in the 21st century. For us, will be a great honor to work with you and the African countries to get a better world, a better justice, a better fair world in this case. And Joshua, let me know how in the African countries you are facing with the realities. I really admire the resilience of the African people and how you are facing the abuses of the power of the governments, theocratic states. Even in some countries, they are still governed by theocratic states, the Muslims, the Christians, many issues that are questioning that are in the 21st century, the suppositions of the pillars of the human rights. It's very interesting for us in America to get these dialogues, these common topics, these common problems in the 21st century in realities. Doctor Pablo, la propuesta de Joshua prácticamente es tratar de llevar esto al foro internacional y buscar soluciones en conjunto. Pero bueno, en ese sentido, gracias por este ejercicio de mediación intercultural. O sea, en inglés estoy perfeccionando en él, estoy trabajando prácticamente en la fluencia, ¿no? En la cadencia, en la sintaxis. Una herramienta muy interesante este ejercicio. Pero bueno, gracias, doctor. Gracias, Joshua, por esto. Creo, no se escucha, doctor, está muteado. Ahora sí, estaba muteado, qué pena. Bueno, quiero agradecer a Omar Romero y a Joshua Audu desde Uganda, Omar desde México, por todo este espacio que hemos tenido para desarrollar lo importante, lo vital que puede ser el que Uganda, México y Colombia adapten culturalmente para que todos los ciudadanos de cada uno de estos países entendamos que la mediación, por favor, Joshua, no es un tema de abogados. No debemos, para los abogados tenemos un planteamiento claro que es adoptar el derecho colaborativo, es decir, negarnos a
aceptar y al contrario, sacar del ejercicio profesional del abogado la adversarialidad, el afán por litigar, por acudir a los juzgados antes de los acuerdos directos entre las partes. Entonces eso quiero dejarlo claro, Joshua. No insistamos tanto en que los actores privilegiados para la construcción de mecanismos de paz son abogados del viejo estilo. Tienen que ser abogados transformados por las luces de la mediación y el derecho colaborativo. No litigantes, no enemigos. Lo que buscamos con la mediación, Joshua, claramente es desarraigar el odio de las partes, buscar un nuevo lenguaje, una nueva comunicación entre las partes en conflicto, para que el odio no sea el que los lleve y el que los aleje de la búsqueda de una solución creativa. Hay muchos organismos e instituciones, Joshua y Omar, que nos prestan servicio para adoptar y adaptar la mediación en nuestros países. Pero es todo un trabajo cultural importante para que se asimile el conocimiento acerca de las ventajas de la mediación. Primero, por obvias razones, la voluntariedad, es decir, debemos llegar a la conciliación y a la mediación con una voluntad libre. Segundo, confidencialidad. El proceso debe ser secreto hacia terceros. Nada de lo que se trata en mediación debe publicarse. Por supuesto, debe haber ejercicio de las habilidades blandas, como la empatía, como la comunicación asertiva, como el parafraseo, como los resúmenes, como el reencuadre. Todos esos elementos deben servirnos para construir un mecanismo efectivo para la construcción de una paz para nuestros países. Yo les agradezco, Omar y a Joshua, toda su atención, todo este programa de nuestras 3 Naciones Unidas a través de ese discurso que nos acerca a la paz, que es tan lejana, pero que está basada precisamente en un nuevo entendimiento de cómo la violencia debe ser gestionada por los terceros facilitadores del diálogo y de las emociones. Yo quiero dar las gracias y enviarles un abrazo muy grande desde Colombia, que es un país que ha sufrido mucho con el conflicto y que por fin está abriendo cada vez más un espacio para la construcción de una cultura de diálogo, de escucha activa y de entendimiento y respeto por el otro. Quiero ya cerrar con una pregunta, una inquietud que les traduzco ahora a muchos de mis interlocutores, que es recordarles cómo es de grave y doloroso saber y enterarlo y publicarlo, que el día más violento del año en Colombia, el día en que más riñas y muertes violentas hay, es precisamente el Día de la Madre. Espero que eso los conmueva. Muchas gracias. Espero ya el cierre. Muy amables por su atención, por tu colaboración, Omar. Espero la grabación para publicarla en mi canal. Y a Joshua un abrazo nuevamente cercano y hermano desde Colombia, un país que ha aprendido mucho en estas lides del manejo del conflicto. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, doctor. Thank you, Joshua, for sharing with us your leadership, your experience, your resilience, your knowledge about mediation in your country and how we can construct together better ways to achieve the global justice goals of the UN nation in our countries to make it real. Thank you, Joshua. I really, really appreciate your patience. I really, really appreciate your efforts, your help. And thank you to Dr. Pablo
for helping me to improve my English, to encourage me by doing this reality. This is my first exercise of intercontinental mediation and multilingual mediation. My English isn't well at all, but I'm improving it. Thank you for empowering me. And thank you, Joshua, for being here with us in this webinar, this kind of informal webinar. And thank you all of you for seeing us. And gracias por vernos, gracias por escucharnos. Gracias al doctor Pablo de Colombia, gracias a Joshua Audu de Uganda. Bueno, mi nombre es Omar Romero. Este ejercicio, perdón por el acento, perdón por todo, pero estoy perfeccionando esta habilidad, estoy desarrollando esta habilidad, así que bueno, echando a perder se aprende. Muchísimas gracias a todas, todos. Joshua, gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto. Gracias. Dios los bendiga, mucho gusto. Chao, Joshua. Chao, Omar. Bye, doctor. Nice to see you again, Joshua. Thank you. Okay, we meet another day. Thank you. Thank you very much. We keep in touch. Bye. Bye-bye.